हालेलुया आज वाक्य रहिबो परमेश्वर को मुखर कथा आसीबो परमेश्वर को वाक्य कथा आसीबो परमेश्वर स्वयं हमको जणाइबे जे आपण रोगरू की परि सुस्थ पाई परिबे जड़े व्यक्ति रोग हेतु की परि सुस्थता पाई परिबो मो कृष्ण को वाक्य कहे आसंतु मसे को करिबा और देखिबा में माथ्यू पुस्तक 11 अध्याय 5 पद प्रेम मो सहित के जने काढिबारे आ साहाय्य करंतु आ माइक रे पढंतु हम लेट करिबा नाही तुरंत काढिबा आ फटाफट पढिबा जा पारे काढि पारिले माइक रे फटाफट पढंतु अंध माने दृष्टि पाहंती अंज माने गमन करंती ये जाओ आरंभ रे पढंतु अंध माने दृष्टि पाहंती कंज माने गमन करंती खुष्टि माने सुचि होंती बुद्धिर माने श्रवण करंती मृत्यु माने उत्थापित होंती पुणी दरिद्र मानक निकटरे सुसमाचार प्रसारित होए हालेलुया हालेलुया प्रभु आज माननको एइति पय डाकिचंती जे हमर अंधकार सब से दूर करिवे हालेलुया हमर दुःखदायक विषय सब से दूर करिवे अब क्रिश्चियन को वाक्य कहे आ जड़े रोगी कि परि सुस्थ होई पारे और मो क्रिश्चियन को वाक्य रे लिखा जायछि अंध माने दृष्टि पाहंती अंध जड़े रोगी होते और से अंध दृष्टि पाए प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जड़े कंज रोगी होते से कंज चाली पारे यीशु का नाम रे हालेलुया जड़े कुष्ठी एक रोगी होते कुष्ठी से रोगी सुस्थ होई पारे और यीशु कहउचंती बधिर माने जो माने सुनी पारंती नाही जे माने के सुनी पारे सेमानकर कोन शक्ति नाही से माने सुनी पारंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और परमेश्वर के वाक्य करे मृत माने मध्य उत्थापित हुअन्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अमृत माने मध्य उत्थापित हुअन्ते और दरिद्र माने सुसमाचार श्रवण करन्ति प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो लोग मंदिर को जाए सुस्थता पाई पारे नहीं जो लोग हां मेडिकल को जाए सुस्थता पाई पारे नहीं जो लोग तांत्रिक मानव निकट को जाए सुस्थता पाई पारे नहीं और সেই লোক যিশুଙ୍କ নিকটକୁ ଆସିଲେ ତାହାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ ହାଲେଲୁୟା और সেই লোক প্রভু যিশুଙ୍କ নিকটକୁ ଫେରିଲେ ତାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ କାରଣ যিশুଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଅଛି कारण यीशुଙ୍କ नामरे कंज गमन करूछि कारण यीशुଙ୍କ नामरे खुशी सुचि होछि कारण यीशुଙ୍କ नामरे बधिर माने सुनोचंती कारण यीशुଙ୍କ नामरे मृत माने जीवित होवचंती और यीशुଙ୍କ नामरे दरिद्र असहाय लोक माने सुसंवाद सुनोचंती मोर प्रिय माने हालेलुया हालेलुया आपने जो माने कहउछंती धर्म परिवर्तन ता धर्म परिवर्तन हो ता सुसंवाद होते जनक पाई ताहा सुसमाचार होते जनक पाई ताहा जो असहाय व्यक्ति पाई सुसमाचार होते जो रोगी व्यक्ति पाई सुसमाचार होते जे अनेक दिन धरी सुस्थ होबा ପାଇଁ चेष्टा करूछि डॉक्टर पाखु जीवा द्वारा सुस्थ होई पारु नाही पुणी से और तांत्रिक माने को पाखु जीवा द्वारा सुस्थ होई पारु नाही एपरि रोग रे पड़ी कष्ट जंत्रणा सोउछि से लोक मानकु यीशुଙ୍କ नाम सुनेबा एक सुसमाचार बतरे धर्म परिवर्तन करबा नुए हालेलुया 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 मो प्रभु आपण मानकु कहंती जे माने विश्वास करंती जो माने विश्वास करंती से जेदी हेउना काईकी वाक्य रे लिखा जाए रोमा पुस्तक 10 अध्याय मध्य रे कि लिखा जाए जे हेउना काईकी से ओरिजिनल लोक हिताओ से लोक ब्राह्मण हिताओ तार कोनसी मते जाति हिताओ से जदी यीशु को विश्वास करिवो यीशु को प्रार्थना करिवो तेबे यीशु ताको सुस्थता देबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 12 आसी गलो धर्म परिवर्तन करूचे बोली कहबाको
और जनकर सुसमाचार यदि जनकर विपद समय जनकर आपद समय जनकर कष्ट समय जनकर दुख समय जनकर अभाव समय जन रोगर पड़ी कष्ट होची सेही समय ताकू तुमे सुसमाचार सुसंवाद तार भल विषय मंगल विषय यदि कहि पारु ना हो जो माने तार रोगर सुस्थता विषय कहउछंती जो माने तार मंगल विषय कहउछंती जो माने ता पे सुसमाचार नै कि देउछंती सेमानंकु तुमे धर्म परिवर्तन करूछ बोली कहबा तुमरी कोन से अधिकार नै हालेलुया हालेलुया यस और नो हालेलुया और क्रिश्चियन लोक माने अनेकंको सुसंवाद दियंती कोन दियंती सुसंवाद दियंती किंतु सेमानंको चेंज करंती ना हालेलुया और यीशु के नाम रे समस्त विषय एई बारे और यीशु समस्त रोगर सुस्थता देई पारंती कोन आपण रेडी अछंती যদি आपण एटा रोग अछि यीशु को निकटକୁ आस यीशु सुस्थ करिवे हालेलुया 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 मोर परमेश्वर कहंती आज भी अनेक लोक अछंती जो माने अल्प समय पूर्व मु कहउतिली यीशु को निकटକୁ आसंती यीशु को नाम रे प्रार्थना करंती यीशु को वाक्य को पढ़ंती यीशु को फॉलो करंती गिरजा को चाहंती संडे सर्विस अटेंड करंती सभा मान को अटेंड करंती किंतु तांको शरीर रे जो रोग रहिछि से रोग सुस्थ होय नै हम से लोक मान को मध्य कहबा पई चाहि परमेश्वर को बात करू यीशु को बात करू मु कहबा पई चाहि से माने ए पर्यंत यीशु को निकट को आसी नांती हालेलुया मोसे तो दया करी करंतु ओसे पुस्तक विकृत अति शीघ्र करंतु ओसे पुस्तक 7 अध्याय 1 एवं 2 पद ओसे पुस्तक 7 अध्याय 1 एवं 2 पद आम्भे जते बेले इस्राएल को सुस्थ करिबा को इच्छा करू यस सेते बेले इफ्राइम रो धर्म ओ यस समरियार दुष्टता प्रकाशित होई यस से माने ओ सत्यतार व्यवहार करंती ओ चोर भितरे प्रवेश करे आ डकायत दल बाहरे लूट करंती पुनी आम्भे जे सेमानकर समस्त दुष्टता स्मरण करू एहा से माने आपना मानक अंतकरण रे विवेचना करंती नाही एबे से मानकर निज कार्य सबु से मानक बेष्टन करू करी अछि से सबु आम सम्मुख रे अछि Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जैसे कोई बामे Hallelujah. देखो मोर प्रिय माने यीशुଙ୍କର वाक्य कहे परमेश्वरଙ୍କର वाक्य कहे जो माने कि आज पर्यंत यीशुଙ୍କ निकटକୁ आसी चर्च को जाए प्रार्थना करे पुनर्बार परमेश्वर को विषय विश्वास करे और से माने कि सुस्थता लाभ करि पारु नांती सेही माने को पाए सुस्पष्ट भाବରେ परमेश्वर को वाक्य कहे कि आम्बे जते बेले इस्राएल को सुस्थ करिबा पई इच्छा करू हालेलुया सेते बेले इफ्राइमर अधर्म ओ समरियार दुष्टता प्रकाशित होई प्रेज द लॉर्ड जैसे में हालेलुया बुझो के हालेलुया हालेलुया जो माने आज क्रिश्चियन समाज में यीशु को पाइला पर मध्य रोगग्रस्त अरित्री कष्ट होउछंती जो माने यीशु को पाइला पर मध्य अभाव रे पड़ी की कष्ट होउछंती मु आपन को कहबा पई चाहे जे परमेश्वर इस्राएल को जते बेले सुस्थ करबा पई इच्छा करूतिले इस्राएल को जते बेले आरोग्यता देबा पई इच्छा करूतिले सेते बेले सेमानकर अधर्म परमेश्वर को देखा जाउतिला हालेलुया सेमानकर अधर्म जते बेले इस्राएल लोक मान को सुस्थ करबा पूर्वरु यीशुଙ୍କର सामना को आसी जाउतिला और यीशु मध्य परमेश्वर मध्य इस्राएल को सुस्थ करबा पाए पारुनतिले जेहेतु सेमानकटारे अधर्म थिला हालेलुया 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 और जेते बेले से सुस्थ करबा पई जाउतिले पटापाट देखुतिले जे इस्राएल लोक मानकर दुष्ट विषय हालेलुया हालेलुया
ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ରହିବା ସକାଶେ ଆଉ ଅଧର୍ମ ବିଷୟ ରହିବା ସକାଶେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯାଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦୟା କରିବେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ଏହା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ରୋଗରେ ରହିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ସୁବିଧାରେ ରହିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଅଭାବରେ ରହିଗଲି, ମତେ ଦୟା କର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ମତେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କର, ମତେ ଅଭାବରୁ ଦୂର କର, ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଅଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଅଛି ତାରି ସକାଶେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୀର୍ଜା ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ ଦୋଷ ମାଂସ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 7:21 ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆରୋଗ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଛାଇ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଡାକି ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ କି ଅଧର୍ମରେ ଡାକନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟତା ରଖିକିରି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆଉ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ସେଇଦିନ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ କି ଯୋଉଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ हो कि नहीं, हो कि नहीं? जो से कोई आमेन। जो दिन आमे प्रार्थना करो সেই দিন ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ଯେ କୋଉ ପାପ କରୁଛି ନା ପାପ ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି କରି ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାଣା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆମର ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା କଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ? ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ? ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲୁ ତେବେ ଆମଠାରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇପାରୁନୁ, ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରୁନୁ, ଅଶାନ୍ତିରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରୁନୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧର୍ମ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆଉ ତା ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ ପୁସ୍ତକ 9:31 ପଢୁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜନ ପୁସ୍ତକ 9:31 ଯିଏ ବି ପଢିବେ ଦୟାକରି ମାଉଥରେ ପଢିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ
ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ତାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। Praise the Lord. जोरसे कोई बाकी हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के पापी मानव को कथा सुनती नहीं। किए से पापी हालेलुया। ईश्वर के जब वाक्य सुनो तो हालेलुया। ईश्वर पापी मानव को प्रार्थना सुनती नहीं। पापी मानव को कथा सुनती नहीं। तेरे पार नो पापो कोई न दिया व्यक्ति किए उठे। हालेलुया हालेलुया। যে মন পরিবর্তন করেছি সেই ব্যক্তি পাপ করু নাই। হালেলুয়া। কিছু কহিলে যুবক জন আসিলাও কহিলে মন পরিবর্তনের উপযুক্ত পর উৎপন্ন কর। মন পরিবর্তন কর তার স্বর্গরাজ্য নিকটরে আছে পাখরে আছে। তুমি মন পরিবর্তন কর। আজ আমরা যে রোগ পাই প্রার্থনা করিବାକୁ যাଉଛୁ পরিবর্তন ন হইকি কিছু মনে প্রার্থনা করুଛୁ। হালেলুয়া। নিজে পরিবর্তন ন হইকি নিজে চেঞ্জ ন হইকি নিজে ন বদলিকি যিশু যা কইଛନ୍ତି তা ন করিকি যিশু মতে যদি বাধ্য করিবা যিশু মতে সুস্থ কর যিশু মোর অন্ধকার দূর কর যিশু মতে এই অধর্মটা রক্ষা কর বলিকি কহিবা তবে যিশু কোন রক্ষা করিবে। হালেলুয়া। সে কার্য কহতে পাপী ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ରୋଗୀ କିପରି ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ? ପ୍ରଥମେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ସହିତ କାଢିବା ମାଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1:3-2 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମୀପର। ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଛ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେରୋଇକି ମାଗୁଛୁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜନ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଅତି ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ 3:16 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନାଶ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୋରସେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସେ ରୋଗରୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଆତ୍ମାରୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଭାବରୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ରୋଗରୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସୁଦ୍ଧା परमेश्वर सुस्थ करिबे नहीं। ताहा परमेश्वरଙ୍କ स्टेटमेंट होते परमेश्वरଙ୍କ वाक्य होते। हालेलुया हालेलुया। और सुस्थ करो करो बोली कोई के मद टिके पीबो और सुस्थ करो बोली कहबो परमेश्वर काहे के सुस्थ करिबे। और सुस्थ करो बोली कोई के मिछो कहबो काहे के परमेश्वर सुस्थ करिबे। और परमेश्वर मते आरोग्यता दियो मो परिवार दुख गुण चाओ बोली कोई के तुम्हें प्रत्येक समय मध्य अंधकार रास्ता को छाड़ब तेरे कहीं परमेश्वर सुस्थता देवे। हालेलुया हालेलुया। वाक्य शुणुंटे जोरसे कहबा आमेन। परमेश्वर आत्मा एटार अच्छे। हालेलुया। যদি আমি যে পর্যন্ত নিজকে পরিবর্তন করি পরমেশ্বর সমর্পিত করিবা না যে পর্যন্ত আমি বিশ্বাসের সহিত পরমেশ্বর সমর্পিত হবা না অধর্মকে ছাড়িকি সমর্পিত হবা না দুষ্টতাকে ছাড়িকি সমর্পিত হবা না যেতে প্রার্থনা করে সুধা পরমেশ্বর উত্তর দেবে না। হালেলুয়া। যেতে भी প্রার্থনা করিবা না কাহিকি পরমেশ্বর মুঠে হেলে মধ্য উত্তর দেবে না। हालेलुया। और प्रभु कहिले आमानकु कोन करबा काय पड़िबो परिवर्तन हेबाकु पड़िबो चेंज हेबाकु पड़िबो अधर्म छाड़िबाकु पड़िबो दुष्टता के छाड़िबाकु पड़िबो जा ईश्वर को दृष्टि ता मन हो ता छाड़िबाकु पड़िबो तापरे परमेश्वर को नाम को विश्वास करबाकु पड़िबो और प्रार्थना करबाकु पड़िबो परमेश्वर सुस्थता देबे।
ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନ ଦେବେ ଯୀଶୁ 4 ଦିନ ଧରି ମରିଯାଇଥିବା ଲାଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦେବେ କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତେବେ ସେ ରୋଗୀ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଅଧର୍ମ ଚାଲିବାର ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବାର ଅଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବାର ଅଛି ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ହେବ ସେଇ ରୋଗୀ ହାଲେଲୁୟା ଯେତେ ମିଟିଂ ହବ ଯିବ ସୁସ୍ଥ ନାଇକି ସେମିତିକି କରିବ ଯେତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଭା ହେବ ସେଠାରୁ ଆମେ ଯିବା ସୁସ୍ଥ ନାଇକି ସେମିତି କରିବା କାହିଁକି ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଖାଇବେ ନା ନାଇଁ 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 ତାଙ୍କଠାରେ ଅଭିଷେକ ଅଛି परमेश्वर को दास माने गोटारे सुस्थ हेबार अभिषेक अछि परमेश्वर को दास माने गोटारे आमान को प्रति जो अभंगन अछि बंद खलार अभिषेक अछि किंतु आमटारे विश्वास अछि कि किंतु आमटारे अधर्म छाड़िबार जीवन अछि कि किंतु आमान को जीवन मध्ये पाप छाड़िबार जीवन अछि कि किंतु आमान को जीवन मध्ये ईश्वरଙ୍କର भक्त होई तांकर इच्छा को साधन करिबार शक्ति अछि कि যদি नाही সেই বক্তা কিংবা দাস মানে কৌশি কার্য করিপারিবে নাহি হালেলুয়া যদি সেই বিষয় ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ anointing ଅଛି ଯାହାକି ଦେଖାଯାଇଛି ବିଷୟ ପୁସ୍ତକ 10:27 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଳୀକୁ କ'ଣ କରିବ ଭଗ୍ନ କରିବ ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଜ୍ୱାଳୀ ତୁରନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଯାଇକି ରହିବେ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ସେତିକି ବିଷୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତେବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯିବା କାହିଁକି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତିଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିଠାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ परमेश्वर को महिमा हो और देखिए परमेश्वर को से वाक्य ଯେତେବେଳେ କିରାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଦୟାକରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା डायरेक्ट से माँ जन को कहले फटाफट तुरंत बोलिकी कहले कौन कहले ना यस परमेश्वर कुकुर माने जेतबे तार प्रभु काउतिबा मेगरो ओलपटिके ओइटा तले पड़ी देसी ओइटा काई बोलछंती से ओइटा टिके मो जियो पाई दरकार हालेलुया से ओइटा टिके मो जियो पाई दरकार से सुस्त हेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु पुनर्बार भूले की कहले वाह এই স্থান মধ্যে तुम्भोटारे तिला जो बड़ विषय जाके बड़ विश्वास ता काय कर मते देखि नाही तू चाचा बुता हे गो हालेलुया हालेलुया तुरंत से कोन तार जो कोन हला यीशु को नाम रे सुस्त हे गला हालेलुया जब सुस्त बाबा जाऊ छो और तो का जाऊ बोली जाऊ छो परिवर्तन हो और धर्म को छाड़ो पाप को छाड़ो दुष्ट कार्य छाड़ो और तापर कोन करिबो ना विश्वास करो हालेलुया यीशु निजे रिजेक्ट करछन्ती नाही नाही तुमको दिया जाई जीवन नाही तुमको लिस्ट नाही तुम चल जाओ किंतु से मार्ग को विश्वास करछन्ती तोरे पड़िति बात के ओइटा खाइ के मो जीवन जीवो हालेलुया भयंकर विश्वास से बोले और से विश्वास होता जीव को जीवन दान कला हालेलुया जैसे को आमेन आमेन हालेलुया प्रभु को नाम धन्यवाद हो और जोड़े लोग सुस्थ हेबा पाई যদি আপন সুস্থ হেবা পাই চাହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ମାଂସ ମୋଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା 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 Listen to me
ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ସେଇ ଲୋକ ଗାଡି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯଦି ସେଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କୁ ଧରିକି ଯିବ ତେବେ ତାରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିବ କି ତାକୁ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର ହୁଏ ଯୋଉଠିକି ମୋବାଇଲ କୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ସେ ମୋବାଇଲ କୁ ତିଆରି କରିକି ଆଣିବ ଆଉ ତୁମେ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ମାଂସ ଯୋଉ ଟିସୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡ ନାକ ମୁହଁ କାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଇ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋଉମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯିବି ମାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହିତ କରନ୍ତୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 30 and 31 30 ଆଉ 31 ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଖଞ୍ଜ ପଙ୍ଗ ଅନ୍ଧ ମୂକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆମେନ୍ परमेश्वर एका अत्यंत की नाही प्रभु जीवित ना मृत सत्य ना मिथ्या हालेलुया हालेलुया माय डियर बिलीवर्स ऑफ गॉड पूरे बहु संख्यक लोक हालेलुया जोड़े नहीं दी जण नहीं बहु संख्यक ओ जारे गणनारे गणित सेई लोक माने कोन करछन्ती संगरे पंज माने को जो माने चली पारु नाहंती जो माने की पंगु माने चली पारंती नाही जो माने की अंध माने देखि पारंती नाही जो मुख माने कोता कोई पारंती नाही जो माने की आ सेमानंकर कोनसी प्रकार रोग द्वारा कष्ट सोचन्ती सेई परि लोक माननको जनों को नहीं तीन जनों को नहीं तीन जनों को नहीं हजार लोगों को यीशु को निकट को ले पादों तले धरि देले पादों तले रोकिले और यीशु समस्त को सुस्त कले हालेलुया और यीशु समस्त को सुस्त कले काई की यीशु को तारे सुस्त करबार शक्ति अछि यीशु को तारे आसंद यीशु सुस्त करिबे यीशु को विश्वास करंतु यीशु सुस्त करिबे हालेलुया केते जन बाइबल काढ के देखुछो देखुछो हालेलुया যদি দেখিব তেবে কাছরে আসিব আর দেখিবনি কালি শুনিব আর গোটে কানর আর গোটে কান দেকি বাহারিব আর কিছু মত লাভ হইব নাই হালেলুয়া হালেলুয়া আর কি লেখা যাইছে ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଅନେକ ଆରୋଗ୍ୟ ସଭା ହଉଛି ଅନେକ ପ୍ରେୟର ସଭା ହଉଛି ଅନେକ ମିଟିଂ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ କି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ପାଉଛନ୍ତି କି ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଅବାଧରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ରୋଗରେ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ଫେରିଲେ କାହାର ଭୁଲ ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉ ଲୋକ ମିଟିଂ ରେ ଆସିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯୋଉ ଲୋକଟାରେ ଅନୁବାନ୍ତିକ ଅଛି ଅଭିଷେକ ଅଛି ନିର୍ଗତ ହଉଛି ତାହାରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ और जिस सुस्त कले समस्त को और जो समस्त की संपूर्ण विश्वास रे जो समस्त की अधर्म छाड़ी की जो समस्त की पाप छाड़ी की जो समस्त की दुष्टतम छाड़ी की यीशु को निकट को आसीथिले से समस्त को सुस्त कले हालेलुया आपे माने 31 पद कहे ଏହି ରୂପେ ଲୋକମାନେ ଯେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପଙ୍ଗୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଅଛନ୍ତି ପଙ୍ଗୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଖଞ୍ଜାମାନେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି ଖଞ୍ଜମାନେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ଦେଖି
ଏହା ଦେଖି ଲୋକ ସମୂହ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଖମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯୀଶୁର ପୁସ୍ତକ 3:5 ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କଥା ଆମେ 3:5 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ୟକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। 3:5 ଯୀଶୁ। ହଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁର ପୁସ୍ତକ 3:5 ମିଳିଲା କି? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର, କାରଣ କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତୁମ ସହିତ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ନିଜେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବ ସେତିକି ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୋଗର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। और शक्ति ବେଳେ परमेश्वर ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଦେଖ, ଆଜି ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ, ଆଜି ତୁମେ ଅଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ, ଆଜି ତୁମେ ପାପ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ, ଆସନ୍ତାକାଲି परमेश्वर ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବି କଲେ ବି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। परमेश्वर आपण मानक कहुछि गत दिन मानकर जेतेबेले प्रार्थना करुଥିଲି मो परमेश्वर मते गोटे विषय जणाइछथि। जाग्रतर सहित प्रार्थना करंतु आंभ मानक भितरे कहारी जनकर किडनी खराब हो। जो मु करे मु ता कहछि ता मिथ्या कहु नै। मो परमेश्वर मते ता कहिछथि सेही विषय मु आपण मानक कहिछि। ए हमर विश्वासी मानक मध्यरे जनकर किडनी प्रति इफेक्ट हो, किडनी खराब हो। हालेलुया। एथिपाई मु आपनकु जागृत करूछि, जागृतर सहित प्रार्थनार सहित परमेश्वर गोटार लागिते रहंतु। हालेलुया। समस्त अधर्म को छाड़िकी, समस्त पाप को छाड़िकी, समस्त दुष्ट कार्य को छाड़िकी। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर हमनको अधर्म बाहर सबाई कहिले हम अधर्म भीतर को जाउछु, पाप बाहर सब कहिले हम पाप भीतर को जाउछु, दुष्ट काम छाड़िबा को कहिले दुष्ट काम ही करूछु। तबे परमेश्वर कोन हमको उद्धार करिबे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हमनको कोन करिबे? उद्धार करिबे नाही। आपण जो प्रार्थना करंती ताहा वर्ष पर सुनाजिबो नाही। कोन दिन प्रार्थना करिवे सेही दिन प्रार्थना सुनाजिबो, किंतु प्रार्थना उत्तर आशीबा मझिरे आकाश मंडल मध्यरे जा सहित आपण माने युद्ध करूछु, दुष्ट आत्मा मानक सहित आकाश मंडल दुष्ट आत्मा अछंती तांको सहित युद्ध करूछु, सेही आत्मा माने से उत्तर को रखी ताहंती। हालेलुया हालेलुया। जेतेबेले दानिएल प्रार्थना करूछंती आ प्रार्थना करिकि कहउछंती इस्राएल देश कोन हबो, इस्राएल राज्य कोन हबो, प्रभु इस्राएल देश विषय मध्ये जणाव जेतेबेले प्रार्थना करूछंती तुरंत परमेश्वर उत्तर पठाइले। किंतु से प्रार्थनार जोता हेतिबा सोते मध्ये 21 दिन 21 डेज आकाश मंडल हेतिबा दुष्ट आत्मा माने तारी उत्तर को रखिले। हालेलुया। और दूत आसिक कहले मो प्रिय दानिएल आमे उत्तर सही दिन धरिक आसीथिलो जो दिन तुम प्रार्थना करो, किंतु आकाश मंडल रे जो अधिपति मान अछंती, दुष्ट आत्मा मान अछंती, से माने हमको अटकाई रखिबा द्वारा तुम निकट को आनी पहुंचाइबारे विलंब होला। हालेलुया हालेलुया
ମୁଁ ଆପଣ କି ଅଛି କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟ ଅଛୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଦି ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତରକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେ ଦାନିଏଲ ଦାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉତ୍ତର ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କଥା କହିପାରିବେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଛେଲ କୁରାଡ଼ି ଟାଙ୍ଗିଆ ବନ୍ଧୁକ କାହିଁକି ସେ କାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବ ଅଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ପାପ କରୁଥିବ ଅପରାଧ କରୁଥିବ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ନାଇଁ 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 ସେ ପାପ କରୁଅଛି ସେ ଆମର ଲୋକ ତୁମେ କାହିଁକି ଦେବ ତାକୁ କହିବ ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ସେ ତ ପାପ କରୁଅଛି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧର୍ମ କରୁଅଛି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀର ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ବୋଲିକି କହିବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯାହାକି ନ ହେବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ ହେବ କି ନାହିଁ ଜୋରସେ କହିବା ଆମେନ୍ 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 କାମ ଖାଲି ହେଇକି ଯାଉଅଛେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରହୁଛ ଧରିକି ଯିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇକି ପଠାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ତୁମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ରହିଅଛି ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାର ଆତ୍ମା ତୁମ ସହିତ ପଠାଇବେ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଆତ୍ମା ତୁମ ସହିତ ପଠାଇବେ ପରମେଶ୍ୱର